हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो रे जो गीतटी देछि एटा हला मोर स्कूल आरंभर प्रथम गीत जोटा कि मु पूरा भावे मुखस्त करछि। आ मु भाबुछि आपण माने मध्ये गीतटी समस्ते मन रखिथिबे। जे जे गीतटी पढिचंती मन रखिचंती प्लीज कमेंट द्वारा मते निश्चय जणांतु। आ वीडियोटी भलो लागिले लाइक करबा को भूलिबे नाही। थैंक यू। এই ঘৰটিয়ে জনম মৰ ঝাটি মাটি লয় নৰা ছপৰ এই ঘৰে আমি একাটি খাওঁ একাটি বছু একাটি হছু বুড়িমা পাছে গপ ছুঁড়েই নিদতে আছে এইটি আমার আছে এই ঘর ভিতর ছপা ছুতল এইটারে মা পড়িবা কাটে বেছর বাটে যাই লগলে শাগ খড়লে গলই পিঠা আলিছা কাকড়া আকি মিঠা এইটি মোর পড়িবা ঘর সজাই রখে বই পতল এই ঘরে নীতি মনোহর আছে গণিত কছে মো বই পড়ে খেলনা গলে ধরে মো তুলি ছবি গলে বছি ভরিকি ভরি এইটি আমার ফুল বগিচা তলে পড়িছি কি ঘাছ গালিচা উড়ি উড়ি আছে পরিজাপটি তড়কা অটি এইটি বুলে ফুলরে চুলে করছি আনি ফুল গছ মূলে দিয়ে মু পানি। धन्यवाद। आपको गीतटा भल लगिले